ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದ ವಿರಚಿತ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ಸ್ತೋತ್ರಾಣಿ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ವರ್ಣಮಾಲಾ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ. ಮೊದಲು ಪದವಿಭಾಗವನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ಅನುಸರಿಸಿ, ಆಮೇಲೆ ರಾಗವಾಗಿ ಹೇಳೋಣ. ಓಮಿತ್ಯೇತದ್ಯಸ್ಯ ಬುಧೈಃ ನಾಮಗೃಹೀತಂ ಯದ್ಭಾಸೇದಂ ಭಾತಿ ಸಮಸ್ತಂ ವಿಯದಾದಿ ಯಸ್ಯಾಜ್ಞಾತಃ ಸ್ವಸ್ವಪದಸ್ಥಾ ವಿಧಿಮುಖ್ಯಾಃ ತಂ ಪ್ರತ್ಯಂಚಂ ದಕ್ಷಿಣವಕ್ತ್ರಂ ಕಲಯಾಮಿ. ಈ ಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸಾಲಿನ ಕೊನೆಗೆ ವಿಯದಾದಿ ಹ್ರಸ್ವ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ತೋತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಇದೇ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಹ್ರಸ್ವ ಇರೋ ಕಡೆ ಹ್ರಸ್ವನೇ ಹೇಳಬೇಕು, ಹ್ರಸ್ವ ಮತ್ತೆ ದೀರ್ಘವನ್ನ ಗಮನಿಸಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೊನೆಯ ಸಾಲು ತಂ ಪ್ರತ್ಯಂಚಂ ದಕ್ಷಿಣ ವಕ್ತ್ರಂ ಕಲಯಾಮಿ ಅನ್ನುವ ಸಾಲನ್ನ ಕಲಯಾಮಿ ಅಂತ ಹಸುವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು, ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಹೇಳಬಾರದು. ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಓಮಿತ್ಯೇತದ್ಯಸ್ಯ ಬುಧೈರ್ನಾಮ ಗೃಹೀತಂ ಯದ್ಭಾಸೇದಂ ಭಾತಿ ಸಮಸ್ತಂ ವಿಯದಾದಿ ಯಸ್ಯಾಜ್ಞಾತಃ ಸ್ವಸ್ವಪದಸ್ಥಾ ವಿಧಿಮುಖ್ಯಾಃ तं ಪ್ರತ್ಯಂಚಂ ದಕ್ಷಿಣವಕ್ತ್ರಂ ಕಲಯಾಮಿ. ದಕ್ಷಿಣವಕ್ತ್ರಂ ಕಲಯಾಮಿ. ನಮ್ರಾಂಗಾಣಾಂ ಭಕ್ತಿಮತಾಂ ಯಃ ಪುರುಷಾರ್ಥಾನ್ ದತ್ವಾ ಕ್ಷಿಪ್ರಂ ಹಂತಿ ಚ ತತ್ಸರ್ವವಿಪತ್ತೀಃ ಪಾದಾಂಭೋಜಾಧಸ್ತನಿತಾಪಸ್ಮೃತಿಮೀಶಂ तं ಪ್ರತ್ಯಂಚಂ ದಕ್ಷಿಣವಕ್ತ್ರಂ ಕಲಯಾಮಿ. ನಮ್ರಾಂಗಾಣಾಂ ಭಕ್ತಿಮತಾಂ ಯಃ ಪುರುಷಾರ್ಥಾನ್ ದತ್ವಾ ಕ್ಷಿಪ್ರಂ ಹಂತಿ ಚ ತತ್ಸರ್ವವಿಪತ್ತೀಃ ಪಾದಾಂಭೋಜಾಧಸ್ತನಿತಾಪಸ್ಮೃತಿಮೀಶಂ तं ಪ್ರತ್ಯಂಚಂ ದಕ್ಷಿಣವಕ್ತ್ರಂ ಕಲಯಾಮಿ. ಮೋಹಧ್ವಸ್ತ್ಯೈ ವೈಣಿಕ ವೈಯಾಸಕಿ ಮುಖ್ಯಾಃ ಸಂವಿನ್ಮುದ್ರಾ ಪುಸ್ತಕ ವೀಣಾಕ್ಷ ಗುಣಾನ್ಯಂ
हस्ताम्भोजैः बिभ्रतं आराधितवन्तः तं प्रत्यञ्चं दक्षिणवक्त्रं कलयामि मोहध्वस्त्यैवैणिकवैयासकिमुख्याः संविन्मुद्रा पुस्तकवीणाक्षगुणान्यम् हस्ताम्भोजैर्बिभ्रतमाराधितवन्तः भद्रारूढं भद्रदमाराधयितॄणां भक्तिश्रद्धापूर्वकं ईशं प्रणमन्ति आदित्यायं वाञ्छितसिद्ध्यै करुणाब्धिं तं प्रत्यञ्चं दक्षिणवक्त्रं कलयामि भद्रारूढं भद्रदमाराधयितॄणां भक्तिश्रद्धापूर्वकमीशं प्रणमन्ति आदित्यायं वाञ्छितसिद्ध्यै करुणाब्धिं गर्भान्तस्थाः प्राणिन एते भवपाशच्छेदे दक्षं निश्चितवन्तः शरणं यम् आराध्याङ्घ्रि प्रस्फुरदम्भोरुहयुग्मम् आराध्याङ्घ्रि प्रस्फुरदम्भोरुहयुग्मम् तं प्रत्यञ्चं दक्षिणवक्त्रं कलयामि गर्भान्तस्थाः प्राणिन एते भवपाशच्छेदे दक्षं निश्चितवन्तः शरणं यम् आराध्याङ्घ्रि प्रस्फुरदम्भोरुहयुग्मम् वक्त्रं धन्याः संस्कृतिवार्थेः अतिमात्रात् भीताः सन्तः पूर्णशशाङ्कद्युतियस्य
दक्षिणवक्त्रं कलयामि वक्त्रं धन्याः संसृतिवाद्धेरतिमात्रात् भीताः सन्तः पूर्णशशाङ्कद्युतियस्य सेवन्ते ध्यासीनमनन्तं वटमूलम् भास्वन् माणिक्योत्थैः भासित विश्वो रुचिरैर्यः तेजोमूर्तिं खानिल तेजः प्रमुखाब्धिम् दक्षिणवक्त्रं कलयामि तेजस्तोमैरङ्गदसङ्घट्टितभास्वन् माणिक्योत्थैर्भासितविश्वो रुचिरैर्यः दध्याज्यादिद्रव्यकर्माण्यखिलानि त्यक्त्वा काङ्क्षां कर्मफलेषु अत्र करोति यज्जिज्ञासां रूपफलार्थी क्षितिदेवः तं प्रत्यञ्चं दक्षिणवक्त्रं कलयामि दध्याज्यादिद्रव्यकर्माण्यखिलानि त्यक्त्वा काङ्क्षां कर्मफलेष्वत्र करोति यज्जिज्ञासां रूपफलार्थी क्षितिदेवः क्षिप्रं लोके यं भजमानः पृथुपुण्यः प्रध्वस्ताभिः प्रोज्झितसंसृत्यखिलार्तिः प्रत्यद्भूतं ब्रह्मपरं सन् रमते च तं प्रत्यञ्चं दक्षिणवक्त्रं कलयामि
क्षिप्रं लोकेयं भजमानः पृथुपुण्यः क्षिप्रं लोकेयं भजमानः पृथुपुण्यः प्रध्वस्ताधिः प्रोज्झितसंसृत्यखिलार्तिः प्रत्यग्भूतं ब्रह्म परं संरमते च प्रत्यग्भूतं ब्रह्म परं संरमते च तं प्रत्यञ्चं दक्षिणवक्त्रं कलयामि तं प्रत्यञ्चं दक्षिणवक्त्रं कलयामि नानेत्येवं यन्मनुमध्यस्थितवर्णान् भक्ताः काले वर्णगृहीत्यै प्रजपन्तः मोदन्ते सम्प्राप्तसमस्तश्रुतितन्त्राः तं प्रत्यञ्चं दक्षिणवक्त्रं कलयामि नानेत्येवं यन्मनुमध्यस्थितवर्णान् भक्ताः काले वर्णगृहीत्यै प्रजपन्तः मोदन्ते सम्प्राप्तसमस्तश्रुतितन्त्राः ಈ ಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಎರಡು ಸಾಲನ್ನ ಎಲ್ಲೂ ನಿಲ್ಲಿಸದೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಹೇಳೋದು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಮೂರ್ತಿ ಛಾಯಾ ನಿರ್ಜಿತ ಮಂದಾಕಿನಿ ಕುಂದ ಪ್ರಾಲೇಯಾಂಭೋರಾಶಿ ಸುಧಾಭೂತಿ ಸುರೇಖಾ यस्याभ्राभासविधौ दक्षशिरोधिः तं प्रत्यञ्चं दक्षिणवक्त्रं कलयामि मूर्तिश्छाया निर्जितमन्दाकिनी कुन्द प्रालेयाम्भोराशि सुधाभूति सुरेखा यस्याभ्राभासविधौ दक्षशिरोधिः तं प्रत्यञ्चं दक्षिणवक्त्रं कलयामि ಈ ಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಎರಡು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ನಿಲ್ಲಿಸಬಾರದು. ಅದನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ. ತಪ್ತ ಸ್ವರ್ಣಚ್ಛಾಯ ಜಟಾಜೂಟ ಕಟಾಹ ಪ್ರೋದ್ಯದ್ವೀಚೀವಲ್ಲಿ ವಿರಾಜತ್ ಸುರಸಿಂಧುಂ तप्त स्वर्णच्छाय जटाजूटकटाह प्रोद्यद्वीचीवल्लि विराजत् सुरसिन्धुम् तप्त
नित्यनिरस्ताखिलदोषम् तं प्रत्यञ्चं दक्षिणवक्त्रं कलयामि तप्तस्वर्णच्छायजटाजूटकटाः प्रोद्यद्वीचि वल्लिविराजत्सुरसिन्धुम् नित्यं सूक्ष्मं नित्यनिरस्ताखिलदोषम् तं प्रत्यञ्चं दक्षिणवक्त्रं कलयामि येन ज्ञातेनैव समस्तं विदितं स्यात् यस्मादन्यद्वस्तु जगत्यां शशशृङ्गम् यं प्राप्तानां नास्ति परं प्राप्यम् अनादिम् तं प्रत्यञ्चं दक्षिणवक्त्रं कलयामि येन ज्ञातेनैव समस्तं विदितं स्यात् यस्मादन्यद्वस्तु जगत्यां शशशृङ्गम् यं प्राप्तानां नास्ति परं प्राप्यमनादिम् ಈ ಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಧ್ಯೆ ಮೊದಲನೇ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ವಾಕ್ಯದ ಮಧ್ಯೆ ಎಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಬಾರದು. ಮತ್ತೋ ಮಾರೋ ಯಸ್ಯ ಲಲಾಟಾಕ್ಷಿ ಭವಾಗ್ನಿಸ್ಫೂರ್ಜತ್ ಕೀಲ ಪ್ರೋಷಿತ ಭಸ್ಮೀಕೃತ ದೇಹಃ ಮತ್ತೋ ಮಾರೋ ಯಸ್ಯ ಲಲಾಟಾಕ್ಷಿ ಭವಾಗ್ನಿಸ್ಫೂರ್ಜತ್ ಕೀಲ ಪ್ರೋಷಿತ ಭಸ್ಮೀಕೃತ ದೇಹಃ तद्भस्मासीत्यस्य सुजातः पटवासः तं प्रत्यञ्चं दक्षिणवक्त्रं कलयामि मत्तो मारो यस्य ललाटाक्षि भवाग्निस्फूर्जत् कील प्रोषित भस्मीकृत देहः तद्भस्मासीत्यस्य सुजातः पटवासः शम्भोराशौ संसृतिरूपे
दक्षिणवक्त्रं कलयामि दक्षिणवक्त्रं कलयामि ह्यम्भोराशौ संसृतिरूपे लुठतां तत् ह्यम्भोराशौ संस्कृतिरूपे लुठतां तत् पादं गन्तुं यत्पदभक्तिर्दृढनौका पारं गन्तुं यत्पदभक्तिर्दृढनौका सर्वाराध्यं सर्वगमानन्दपयोधिं सर्वाराध्यं सर्वगमानन्दपयोधिं तं प्रत्यञ्चं दक्षिणवक्त्रं कलयामि तं प्रत्यञ्चं दक्षिणवक्त्रं कलयामि मेधावी स्यात् मेधावी स्यात् इन्दुवतंसं इन्दुवसंसं धृतवीनं धृतवीनं कर्पूराभं कर्पूराभं पुस्तकहस्तं पुस्तकहस्तं कमलाक्षं कमलाक्षं चित्ते ध्यायन् चित्ते ध्यायन् यस्य यस्य वपुः वपुः द्रां निमिषार्धं निमिषार्धं तं प्रत्यञ्चं तं प्रत्यञ्चं दक्षिणवक्त्रं कलयामि दक्षिणवक्त्रं कलयामि मेधावी स्यादिन्दुवतंसं धृतवीणम् मेधावी स्यादिन्दुवतंसं धृतवीनं कर्पूराभं पुस्तकहस्तं कमलाक्षं कर्पूराभं पुस्तकहस्तं कमलाक्षं चित्ते ध्यायन् यस्य वपुत्रां निमिषार्धं चित्ते ध्यायन् यस्य वपुत्रां निमिषार्धं तं प्रत्यञ्चं दक्षिणवक्त्रं कलयामि तं प्रत्यञ्चं दक्षिणवक्त्रं कलयामि धाम्नां धाम्नां धाम धाम प्रौढरुचीनां प्रौढरुचीनां परमं यत् परमं यत् सूर्यादीनां सूर्यादीनां यस्य स हेतुः यस्य स हेतुः जगदादेः जगदादेः एतावानयो एतावानयो यस्य न यस्य न सर्वेश्वरमीड्यं सर्वेश्वरमीड्यं तं प्रत्यञ्चं तं प्रत्यञ्चं दक्षिणवक्त्रं कलयामि दक्षिणवक्त्रं कलयामि धाम्नां धाम प्रौढरुचीनां परमं यत् धाम्नां धाम प्रौढरुचीनां परमं यत् सूर्यादीनां यस्य स हेतुर्जगदादेः सूर्यादीनां यस्य स हेतुर्जगदादेः एतावान्यो यस्य न सर्वेश्वरमीड्यम् एतावान्यो यस्य न सर्वेश्वरमीड्यं तं प्रत्यञ्चं दक्षिणवक्त्रं कलयामि तं प्रत्यञ्चं दक्षिणवक्त्रं कलयामि प्रत्याहार प्राणनिरोधादिसमर्थैः प्रत्याहार प्राणनिरोधादिसमर्थैः भक्तैर्दान्तैः भक्तैर्दान्तैः संयतचित्तैः संयतचित्तैः यतमानैः यतमानैः स्वात्मत्वेन स्वात्मत्वेन ज्ञायत एव ज्ञायत एव त्वरयायः त्वरयायः तं प्रत्यञ्चं तं प्रत्यञ्चं दक्षिणवक्त्रं कलयामि दक्षिणवक्त्रं
स्वात्मत्वेन ज्ञायत एव त्वरया यः स्वात्मत्वेन ज्ञायत एव त्वरया यः तं प्रत्यञ्चं दक्षिणवक्त्रं कलयामि तं प्रत्यञ्चं दक्षिणवक्त्रं कलयामि ज्ञांशीभूतान् ज्ञाशीभूतान् प्राणिन एतान् फलदाता चित्तान्तस्थः चित्तान्तस्थः प्रेरयति स्वे सकलेऽपि कृत्ये देवः प्राक्तनकर्मानुसरः सन् तं प्रत्यञ्चं दक्षिणवक्त्रं कलयामि ज्ञांशीभूतान् प्राणिन एतान् फलदाता चित्तान्तस्थः प्रेरयति स्वे सकलेऽपि कृत्ये देवः प्राक्तनकर्मानुसरः सन् प्रज्ञामात्रं प्रापितसंविन्निजभक्तं प्राणाक्षादेः प्रेरयितारं प्रणवार्थं प्राहुः प्राज्ञायं विदितानुश्रवतत्त्वाः तं प्रत्यञ्चं दक्षिणवक्त्रं कलयामि प्रज्ञामात्रं प्रापितसंविन्निजभक्तम् प्राणाक्षादेः प्रेरयितारं प्रणवार्थं प्राहुः प्राज्ञायं विदितानुश्रवतत्त्वाः यस्य अज्ञानादेव नृणां संसृतिबन्धो यस्य ज्ञानादेव विमोक्षो भवतीति स्पष्टं ब्रूते वेदशिरो देशिकमाद्यं तं प्रत्यञ्चं दक्षिणवक्त्रं कलयामि यस्याज्ञानादेव नृणां संसृतिबन्धो यस्य ज्ञानादेव विमोक्षो भवतीति स्पष्टं ब्रूते वेदशिरो देशिकमाद्यम्
यत्राध्यस्तं जीवपरेशत्वमपि इदं भानोर्भानुषु अम्बुवदस्ताखिलभेदं तं प्रत्यञ्चं दक्षिणवक्त्रं कलयामि छन्ने विद्यारूपपटेनैव च विश्वम् यत्राध्यस्तं जीवपरेशत्वमपीदम् भानोर्भानुष्वम्बुवदस्ताखिलभेदम् स्वापस्वप्नौ जाग्रदवस्थापि न यत्र प्राणश्चेतः सर्वगतो यः सकलात्मा कूटस्थो यः केवलसच्चित् सुखरूपः तं प्रत्यञ्चं दक्षिणवक्त्रं कलयामि स्वापस्वप्नौ जाग्रदवस्थापि न यत्र प्राणश्चेतः सर्वगतो यः सकलात्मा कूटस्थो यः केवलसच्चित् सुखरूपः विस्मयमीयुः मुनिमुख्याः ज्ञाते यस्मिन् स्वात्मतयानात्मविमोहः प्रत्यग्भूते ब्रह्मणि यातः कथमित्थं तं प्रत्यञ्चं दक्षिणवक्त्रं कलयामि हाहेत्येवं विस्मयवीयुर्मुनिमुख्या ज्ञाते यस्मिन् स्वात्मतयानात्मविमोहः प्रत्यग्भूते ब्रह्मणि यातः कथमित्थम् मत्तमयूराभिधवृत्तैः
दक्षिणवक्त्रः दक्षिणवक्त्रः कृपयासौ कृपयासौ ऊरीकुर्यात् ऊरीकुर्यात् देशिकसम्राट् देशिकसम्राट् परमात्मा परमात्मा येषा रम्यैर्मत्तमयूराभिधवृत्तैः येषा रम्यैर्मत्तमयूराभिधवृत्तैः आदौ कृप्तायन्मनुवर्णैर्मुनिभङ्गी आदौ कृप्तायन्मनुवर्णैर्मुनिभङ्गी तामेवैतां दक्षिणवक्त्रः कृपयासौ तामेवैतां दक्षिणवक्त्रः कृपयासौ ऊरीकुर्याद्देशिकसम्राट् परमात्मा